দেখুন আজ আমি কী বানিয়েছি। এটা কচু আলুর দম, পেঁয়াজ রসুন সব দিয়ে বানিয়েছি। খুব সুন্দর করে বানিয়েছি এটা কচু আলুর দম। আর এটা শুক্তো বানিয়েছি, কাঁচকলা আলু দিয়ে শুক্তো বানিয়েছি আমি। আর এই দেখুন আমলেট করেছি, আর ঘরে পুদিনা পাতার চাটনি। আর এই দেখুন আমার গাছে একটা আম হয়েছিল, সেটাও ঠাকুরকে প্রসাদে দিয়েছিলাম। আর এই মিষ্টিটা দেখছেন, এটাও আমি ঘরে বানিয়েছি, এটাও ঠাকুরের প্রসাদ। আর একটু স্যালাড কেটেছি, শসা। আর এই যে দেখুন দইটা, এটাও আমি ঘরে বানিয়েছি। আর এই যে পুদিনা পাতা চাটনি, তো আমার ঘরের গাছের পুদিনার চাটনি। এই আজকে আমার रान्ना। देखिए ना, मैं आज कचू आलू का दम बनाए, इसमें प्याज लहसुन सब दिया। और ये शुक्तो बनाई, ये काँचकला आलू बेगुन सब दे के थोड़ा सरसा दिया और थोड़ा पोस्तो दिया, ये शुक्तो बनाए। और आमलेट बनाए। और ये देखिए मेरा घर में जो पुदीना पता हुआ है उसका चाटनी है, घर में पता हुआ दही है। और देखिए मेरा पेड़ में एक तो आम हुआ था, वो भगवान का प्रसादी में दिए थे। ये जो प्रसाद दिख रहा है, ये मिठाई, ये मैं घर में बनाए भगवान का प्रसादी के लिए। और ये जो सलाद है, यही है मेरा आज का रान्ना।